Kalamdag matud pa sa membro sa MCGI o uban pang mga sekta nga dili mo tuo nga Biyernes namatay si Kristo kay matud pa nila kuno Miyerkules namatay si Kristo. So ato ni pangitaan og teksto ni sila labi na gining membro sa MCGI nga wa gid mohatag hantod karon. So atong basahon nga ug atong pamatud-an nga Biyernes gayud namatay si Kristo. Okay? Atong basahon diri sa San Marcos 15, sugda na lang nato og 33 niya ato ning salang-salangan ang teksto nga igsuon. Nagingon ni sa 33. Marcos 15:33. Sa pagkaudtunan nalukop sa kangitngit ang tibok yuta nga milungtad hangtod sa 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa 37, si Jesus misinggit og kusog og namatay. So namatay si Kristo nining adlaw ha. So arita sa 42. Sa pagkasamsaw na nga miabot si Jose nga taga Arimatea, siya usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan nga nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlawng igpapahulay. So bispiras sa adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. So unsa may adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo? Di ba Sabado? Nga sa ato pa Biyernes gayud namatay si Hesus Kristo. Nga mo gisupak sa membro sa MCGI nya ilara man pod ning sinundog lagi sa mga iglesia ni Kristo kay ang ginikanan ni Eli Soriano membro man sa iglesia ni Kristo ni adtong sa ilang kapanahunan, no? Mo na nga ang doktrina po sa iglesia ni Kristo ila ning sundog. So klaro kay diri Brad nga dispiras sa adlawng igpapahulay namatay si Kristo, entonces Biyernes kana. Kay Sabado man ang ipapahulay sa mga Hudiyo. Okay? O Biyernes man siya namatay, Domingo gayud siya na banhaw nga dili po ninyo gustong dawaton. So ato ning basahon og balik sa San Mateo 28, sugda na to og 1. Nagingon din eh. Tapos sa adlaw nga ipagpahulay, Sabado, sa pagkabanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto sa lubnganan aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikyunsad gikan sa langit. Giligid niya bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel mingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. See? Unsa man nabanhaw si Kristo? Adlawng Domingo. So klaro kay na Brad. Biyernes gayud namatay si Kristo ug Domingo siya na banhaw. So klaro kayo na nganong inyo pamanggid ng ilimod, nganong dili man na ninyo dawaton. Mao na itubag sa nindot kayo nga pagsupak.